یِتھ پٲٹھۍ گٔژھۍ نہٕ بے گۄناہ یِنۍ مارنہٕ کینٛہہ مطلب مےٚ اوس اَکُے بَچہِ یہ مظلوم ہے. گوٗلۍ چلاوٕنۍ یا چوب دِنۍ پتہٕ کھکھٕر دِنۍ باقٕے چیٖز کَرٕنۍ. श्री नगर के मज़ाफ़ाती इलाके होकरसर में एक तसादुम में जान बहक होने वाले 3 अफराद के लवाकिन ने दावा किया है कि झड़प में मारे गए तीनों अफराद बेगुनाह थे. इन्होंने कहा कि वो जंगजू नहीं बल्कि वो आम शहरी थे जो गुज़िश्ता रोज़ घर से श्रीनगर के लिए निकले थे. जांबाक होने वालों में से एक एजाज मकबूल के दादा बशीर अहमद गनाई ने बताया कि कल सुबह 10 बजे इसने मेरे साथ चाय पी थी. मुझे नहीं मालूम कि इसे सोमो से कहां से उतारा गया. इन्होंने कहा कि यही कश्मीर में होने वाला है. क्या ये जमहूरियत है? जबकि पुलवामा और शोपियां के कई इलाकों में ताज़ियती हड़ताल रही और इंटरनेट सर्विस को इंतज़ामिया की तरफ से मुअत्तल किया गया. अफराद खाना इस झड़प की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं. कश्मीर क्राउन के लिए इरफान तिलगामी के साथ आरिफ भट्ट की ये ख़ास रिपोर्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी. जी नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर कल फ़ौज की तरफ से दावा किया गया था कि HMT जो कि श्रीनगर का इलाका है वहाँ पे 3 जंगजू जो है उन्हें जाँ बहक किया गया है, लेकिन जैसे ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो उनके घर वालों ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर एक एहतजाज किया और उन्होंने ये कहा था कि जो उनके बच्चे हैं वो बिल्कुल बेगुनाह है और वो तालिब इल्म है. बहरहाल इस हवाले से आज हम जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके में पहुँचे और उनके घर वालों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं. नाम एजाज मकबूल. जनाब अली मे बच्चे पढ़ान 14वीं. अमिस गम प्रॉब्लम डिस्क न्यू डॉक्टरस नश. डॉक्टर दोप अमिस हसा कर ऑपरेशन अमिस लगन 70,000 रुपये. न्यू अकिस डॉक्टर पत् न्यू बीस डॉक्टर नश. तम दोप यह थो तुम 40 दुहन रेस्टस पत् वो क्या कर खुदा. अम रोट 5 दोहन ये कूट यह बेड यह बिस्तर ओहद यह कमर ओहद. बच्चे सुबह अजान करान ये मोल पदर कथ तार बचन जोड़ान पढ़नावान तो ये बेड़स पे यह षंदरवार दो बह चे लेप्टन चाय मोल पदर इकवट दोपन टाठ मे चे किताब 2-5 अन्य शहर एग्जाम लगे. मे वन गखा तो दोपन गस मे मे इंतजार आज दोपन इंशाल्लाह बन दराज बी मो अन कह मे ना मे क्या बयान अस मा पता यह सोमो मज वोलमुत कत वोलुक कत न वोलुक यह खोर निमुत खोतिस बस बोजान वोतुस बह सुबह रात सुबह गोस बह थानस पे मे तक वेरिफिकेशन करें अकिस बचस ब्याक बच्चे सत मे वन मुनुष दोपन टाठ तो चल तो चल तो चल तो वस गर मगर सोजी गई गर वन ये मे पता ये अच्छा नुक तावन मे दोप गर नार लोगा कह गोवा तो यह बहुत और दवान दवान यह ब्याक बच्चे मे योर खसान अमिस वो मे अत सत मे चल सा मुंशी जी नसा वो थान चूट गर मगर सोदी उड़ गर घर खबर खुद दोपन हता एजे शहीद कोर्मुत सो काले सोमो मज वोलमुत यह मे पता यह मे पता यह तावन नुक दोपन मे फोन रात गो बंद फोन गो बंद ये वोल यह पता पुलवाम वोल खसो कत वोल खसो खोर बिल्कुल गर सह द्राव 10:30 गर बोमवार दो बिल्कुल सिवल यह थानस राजपुर तम करतन अत वेरीफाई गवर्नर सोन साहब करतन अत वेरीफाई कह मिनिस्टर करतन अमिस मा कुन किस्म दाग DC सोब नबरम सह योरुक मानान कहें. आज गए गवर्नरस तक कहें नोस मशीर कह नोस गवर्नर सोब मगर अस त्रो पन शिकायत अस गोस इंसाफ अ गस पन डेड बॉडी वापस बी अगर यह सोन बच्चे साबित गमिस कुन किस्म पर्चा आ थानस मज वह मिलिटेंट गोडनथ पर्चा यह हसा गो गव अमिस कोर अमिस कोर यह तेल हकदार न डेड बॉडी नीन न कह इंसाफ मंगन हकदार मगर न हुत न दी तो पन डेड बॉडी वापस
بی کرو اسی انصاف اس کیا کور سون مطالبہ چھ بی کیا کرو اس تام کیا بی کہی بجے درٛاے یہِ گرِ دوٚپُن مےٚ چھُے بَرُن فارم مےٚ چھُے گژھُن شہر مےٚ مہ پھٕٹے راتھ بہٕ واتہٕ صُبحن بہٕ چھَس أمِس فون کران مےٚ چھُنہٕ فون گژھان 2:30 تام گوٚو مےٚ أمِس فون 3:30 پٮ۪ٹھ فون گوٚو نہٕ مےٚ أمِس کِہیٖنۍ مےٚ چھُنہٕ رٲبطے پَتہٕ ٲسٕس بہٕ راتَس تہِ فون کران مگر فون تُل نہٕ مےٚ أمۍ کینٛہہ صُبحچٮ۪ن 2 بجن تانۍ 1 بجہِ کوٚر اَسہِ تھانہٕ والیو فون دوٚپُکھ سُہ چھُ گوٚمُت شہیٖد اَتہِ مگر سُہ چھُنہٕ مِلٹنٛٹ سُہ چھُ سِول یہِ چھُو غلط تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن مےٚ چھُے گژھُن فارم بَرنہِ مگر مےٚ لگہِ ٹایم مےٚ چھُ گژھُن شہر 3:30 تَمہِ ساتہٕ ووٚنُن دوٚپُن مٔمی اگرے مےٚ دوٚپُس ژٕ کَتہِ او دوٚپُن بہٕ چھُسے سرینگر مگر مٔمی اگرے مےٚ ٹایم لوٚگ بہٕ یِنَے تمبلَکھ مےٚ دوٚپُس لَگیو ؤنِتھ ییٚتٮ۪ن آسکھ تَتٮ۪ن مگر مےٚ ہا کٔرۍزِ کال کٲنٛسہِ ہِنٛدِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن مےٚ حظ چھُے موبایل ڈاوُن مےٚ دوٚپُس کٲنٛسہِ ہِنٛدِ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرۍزِ کال پَتہٕ چھَس بہٕ پیاران 5 تام فون رٲبطہٕ مۄکلیو فون دوٚپُن نہٕ پَتہٕ مےٚ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھَس بہٕ بیٚلو کران فون تِم چھِ مےٚ وَنان دوٚپُکھ اَسہِ کوٚر 5 بجہِ فون 5 بجہِ کوٚر تٔمۍ اَسہِ سۭتۍ کَتھ تَمہِ پَتہٕ گوٚو نہٕ اَسہِ تہِ رٲبطہٕ کِہیٖنۍ سٕژٕے چھِ مےٚ تٔمِس گوٗرِس سٕنٛز پاے میون غرض چھُ مےٚ دِیِو لاش واپس بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ غرض تٔمِس اوس بِچٲرِس یہِ قٕسمَتَس مگر لاج دِیِو تُہُنٛد واپس یِم گٔے بےگۄناہ بِچٲرۍ پھسے پَتہٕ کَمہِ وَڑٕ گٔے کَمہِ کِتھ کٔنۍ لٔگۍ تور وۄنۍ دِیِو مےٚ لاش تُہۍ واپس بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ اطہر مشتاق وانی تُہۍ کیٛاہ حظ وٲتِو بہٕ حظ واتس پِتٕر زیُٹھ پِتٕر بوٚڑ پاپ اوسُم وَنان یہِ کَتہِ حظ اوس پَران یہِ بَچہِ تۄہہِ یہِ حظ اوس راجپوٗر ہایر سیکنڈری پَران اَسہِ ییٚتہِ 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تحصیٖل راجپوٗر آسہِ ییٚتی تہٕ ہایر سیکنڈری ییٚتی اَمہِ دۄہ اوس حظ ییٚتی گرے یہِ اَمہِ دۄہ حظ اوس یہِ بِلکُل گرِ 2 بجے تانٮ۪تھ 1 بجے 2 بجے تانٮ۪تھ اوس یہِ بِلکُل گرِ بَتہٕ وَتہٕ کھیوٚن گرِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ بہتر زانان أسۍ وَنو أمِس فون آوا کیٛاہ سا یِموٕے کوٚر سا کیونکہِ یِمو چھُ تھٲیمٕتۍ ییٚتہِ سارنٕے لٔڑکَن ہِنٛدۍ فون نمبر رٔٹِتھ فوجَن ییٚتہِ ایجنسی والیو ییٚتہِ رٔٹِتھ 5 بجہِ اِنکاوُنٛٹر لوٚگ پَتہٕ گوٚو سُہ بنٛد صُبحَس تانٮ۪تھ اوس پَتہٕ یہِ بیٚیہِ بنٛد اور راتَس ٲسۍ یِم بِہِتھ یِم کَرِہَن نہٕ گرٕ فون دٔپہَن ہے مطلب یِتھ کٔنۍ باقٕے کَران چھِ گرِکٮ۪ن یِم وَنہِ ہَن کَم سے کَم اوس یِمَن زیادٕ ضروٗری فون کَرُن گرٕ کیٛازِ یِہٕنٛز ٲس نہٕ کٲنٛسہِ پَے یِم کیٛاہ چھِ یِم کیٛاہ خبر اَسہِ ژھانٛڈنا گرِکۍ نہ ژھانٛڈنا اَسہِ کیٛازِ یِمَن اوس زیادٕ اہم یِم کَرِہَن کہِ أسۍ ہا ژٔلۍ گرِ أسۍ ہا گٔیے ایٚکٹِو یا کیٛاہ گٔیو مگر أسۍ ہا پھسے سۭتی تہٕ گوٚو اَمیُک مطلب چھُ یہِ تران فِکرِ یِمن چھِ یِموٕے کرنٲومٕتۍ گرٕ فون فوجنٕے اور پَتہٕ چھِکھ موبایل نِمٕتۍ کرنٲومٕتۍ سُچ بنٛد تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِکھ یِم کٔرمٕتۍ گۄڈٕ یِمے شہیٖد أمِس چھُنہٕ بیلو منٛز ییٚمہِ گام بٔستی منٛز آسن نہٕ وٲحد أمسٕے یوتن وُنیُک تانٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ داغ لوٚگمُت یہِ اوس پَنٕنۍ گرِچ کٲم کران زٔمیٖندٲری تہِ کران تہٕ أتھۍ سۭتۍ تہِ اوس پران اگرے یِمو راتس گرینیڈ چلٲے گولہِ چلایہِ گوٚو کہِ اگرے ییٚتہِ أسۍ وٕچھ کانٛہہ مُجٲہِد أمِس صرف پِستولٕے یوت اوس سۭتۍ پِسٹل یوت اوس تٔمِس گٔے نہٕ یِم برونٛٹھ کُن کینٛہہ یوٗت کال نہٕ سُہ مکان یِمو زٔمیٖن بوس کوٚر وۄنۍ ییٚتھۍ منٛز 3 مُجٲہِد آسن لڑان وہ بلڈنگ کیسے ثابت اور سالم ہے کیا وہ ایک ہی اتنے بڑے بلڈنگ میں ایک ہی کمرے میں لڑیں گے ایک ہی کھڑکی سے وہ شہید ہو جائیں گے اب میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے یہ کوئی دہشت گرد ملٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے مجاہد نہیں ہے یہ مظلوم ہے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ان کو زبردستی قتل کیا گیا ہے ایک بے گناہ قتل یہ سارے انسانیت کی قتل ہے یہ ہر مذہب میں ہے ہر ریلیجن میں ہے شاید ان کے مذہب میں نہیں ہوگا ان کو چھوڑ کر جو یہ کر رہے ہیں کہ ایک گھر کو انہوں نے صرف اطہر مشتاقی کو نہیں مارا انہوں نے یہ فیملی ختم کر دی کیونکہ یہ ایک لوتا بیٹا تھا اس کا اب اس گھر میں
یہ نام ہی نہیں رہے گا. یہ تو ان کی پالیسی ہے, یہ تو بھوت ہے, یہ تو جن ہے یہ ہندوستان. یہ ہم کشمیریوں کو کھائیں گے, اور تب تک کھائیں گے تب تک ان کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک یہ پورا کشمیر کو زمین اور انسان سمیت نہیں کھائیں گے. تو کیا وہاں پہ کوئی پولیس کے اعلیٰ افسر آپ کے پاس آئے تھے؟ کوئی نہیں آیا ہے, بلکہ وہ بھاگ گئے. وہ بھاگ گئے جب انہوں نے میں نے صرف اتنا ان کو بولا کہ اس کا کل ایگزام کا آخری پرچہ ہے, وہ کون دے گا, بس اتنا مجھے بتاؤ, اور مجھے اس کا لاسٹ دے دو. تو ہم یہ چاہتے ہیں بس صرف اس سے, اس ظالم قوم سے ہم صرف یہی چاہتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی جستی کھا کے واپس کر دو. باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اس سے کوئی امید نہیں ہے. ہمیں اس کے بدلے کوئی نوکری چاہیے, نہ ہمیں کوئی پیسہ چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم اس خون کا بدلہ اپنے اللہ سے مانگیں گے بس. 12 بجے تامت مطلب مے نش پتہ درام ماتامال تت پہ آمت واپس 1:30 بجے. 1:30 بجے درام سڑکہ کنت ات پہ پتہ پتہ آمت لگ بھگ 3:30 4 بجے فون کورمت أمۍ سسٹر. تٔمِس چھُنہٕ ووٚنمُت اگر مےٚ ژیر لوٚگ تھوڑا بہٕ ما وَسہٕ سرینگر کیٛاہ تام تہٕ اگرے ژیر گوٚو یا بہٕ یِمہٕ صُبحن تہٕ تَم لیٖزیو نہٕ کینٛہہ. اطہر مشتاق یہِ حظ اوس پران 11تھس. ایگزام اوسُس چلان لاسٹ پیپر اوس أمِس آز. سڑک کا ییٚلہِ فون آو تھانہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِم کران ییٚتہِ راجپور. یِمو ووٚن اطہر چھا تُہُنٛدُے لڑکہٕ؟ مےٚ دوٚپُکھ آ میونُے چھُ. دوٚپُکھ ہے سُہ کر درٛامُت گرِ؟ مےٚ دوٚپُکھ سُہ اوس گرے تہٕ مگر کالہٕ یِتھ پٲٹھۍ درٛاو سُہ پتہٕ اوس سُچی آف یِوان. 4 بجہِ درٛاو سُہ لگ بگ یا 12 بجہِ تہٕ 4 بجہِ تام اوس سُچ یَلَے موبایلَس. تہٕ لگ بگ آسہِ سُہ گرٕ ووتمُت. بہٕ چھُس پانہٕ ڈرٛایوِنٛگ کران, بہٕ کَرو پَتہٕ یورَے فون. تہٕ مےٚ ژٔٹ کال أتی. پَتہٕ چھُ سُہ زیُٹھ برادر مےٚ کران اورَے فون, دوٚپُن ژٕ کَتہِ ژٕ یہِ گرٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس مےٚ فون کران تھانہٕ پٮ۪ٹھ یِم اطہر چھا گرے کِنہٕ. مےٚ دوٚپ سُہ آسہِ ووتمُت گرٕ, البتہ موبایل ما آسہِ تٔمِس سُچ آف تہٕ تَمہِ موٗجوٗبَن آسہِ سُہ. یِژٕے چھِ اَسہِ پَتہ. بہٕ چھُس گرٕ واتان, ییٚتہِ چھُس بہٕ وٕچھان سٲری نۄم جمع گٔمٕتۍ. یِمو دوٚپ فوٹو ہسا آو اُہُنٛد, سُہ ہسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ شہیٖد گوٚمُت. تہٕ وۄنۍ ہسا وَسو أسۍ سرینگر. ؤتھۍ أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ سرینگر. سرینگرٕ دیُت نہٕ یِمو پَتہٕ بُتھ وٕچھنہٕ أمِس. پَتہٕ کٔرِو اَسہِ زبردست. مےٚ پیوٚکھ ہے بہٕ نِمَن یہِ گرَے, یہِ چھُ سِوَل, یہِ چھُنہٕ مطلب یہِ اوس نہٕ یِمن سۭتۍ مُجٲہِدن سۭتۍ یا باقٕے چیٖز کینٛہہ. مطلب أسۍ چھِ دَپان اِنصاف گوٚژھ گژھُن, مطلب یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ گٔژھۍ نہٕ بے گۄناہ یِنۍ مارنہٕ کینٛہہ. مطلب مےٚ اوس اَکُے بَچہٕ, مطلب کم سے کم یِمن سۭتۍ گوٚژھ نہٕ گژھُن یہِ کینٛہہ. مطلب یہِ ظُلُم یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ چوب دِنۍ, پَتہٕ مارُن, پَتہٕ دَوناوٕنۍ, پَتہٕ گولہِ چلاونہِ, مطلب یہِ کُس اِنصاف گوٚو. پننہِ حِساب دفناوون پننہِ بٔستی منٛز, مطلب دِتُکھ نہٕ کینٛہہ. نہ دِتُکھ اَسہِ تور پَتہٕ گژھنہٕ. البتہ لاسٹس پَتہٕ ترٛٲیِکھ اَسہِ گاڑِ, مطلب 1-2 ترٛایَکھ لگ بگ 7 بجے. پَتہٕ وٕچھ اَسہِ موبایل گاشہِ سۭتۍ تٔمِس بُتھ, ترٛوو پَتہٕ اَسہِ پانے قبرِ منٛز. مطلب یہِ کُس اِنصاف. تَتٮ۪ن ٲس پَتہٕ لایٹا تھٲومٕژ یِمو پولَس 2 قبرن ترٛووُکھ پَتہٕ JCB سۭتۍ پٮ۪ٹھٕ میٚژ. اَسہِ أنۍ پَتہٕ ٹھیلَس منٛز تہٕ ترٛٲو پَتہٕ أمِس سۭتۍ. لوٚگ اَسہِ لگ بگ 10-11 بجے تامَتھ تٔتی. مطلب اگرے وۄنۍ دَپہٕ ہاو یہِ ہسا اوس 10 دۄہ 20 دۄہ رٮ۪تھ برونٛٹھ یِمن سۭتۍ کینٛہہ کٲم کران باقٕے چیٖز کم, مطلب آرمی تُلہِ حظ یا SHO ییٚتٮ۪ن وَنہِ ہا اَسہِ مطلب یوٚتن کھس سا یا یہِ ہسا کرون ایرٮ۪سٹ, أمِس کرو کینٛہہ پوٗچھ تاچھ. مطلب یِم چیٖز گٔژھۍ نا گۄڈٕ گژھٕنۍ تھوڑا. مارُن چھُنہٕ ڈایریکٹ مطلب سیوٚدُے گوٗلۍ چلاوٕنۍ یا چوب دِنۍ, پتہٕ کھکھٕر دِنۍ, باقٕے چیٖز کرٕنۍ, پَلو ژَٹٕنۍ, موبایل نیُن, مطلب کُس اِنصاف. پتہٕ اوسُکھ سُہ کملہِ منٛز تھوٚمُت تھوڑا, مطلب اَمہِ ساتہٕ آسہٕ بجیمژٕ لگ بگ 7 نہ 6 بجیمژٕ شام پٔرِتھ لگ بگ. یِمو دوٚپ تُہۍ مہٕ کھٔسِو اور کینٛہہ. بیٚیہِ مون نہٕ تور حظ ڈرایورن پتہٕ کھسُن, دوٚپُن یِم دِن چوب اَتہِ باقٕے چیٖز ہُہ یہِ. پتہٕ حظ آوُس بہٕ واپس, کوٚر مےٚ یِمن ناکہٕ والٮ۪ن بیٚیہِ زارپار. مےٚ دوٚپُکھ ہے کم سے کم اِنصاف کٔرِو, اکھ گٲڑۍ دِیِو تُہۍ یتھ منٛز أسۍ کم سے کم وٕچھ ہاو. مطلب بہٕ چھُس أمِس فادر, بیٚیہِ تُلن بہٕ أہٕنٛز سِسٹر,
بیٚیہِ تُلُن أہٕنٛز مَدر یہِ وٕچھ کم سے کم بُتھ أمِس تہٕ پَتہٕ حظ دِژ یِمو اکھ گٲڑۍ تَتٮ۪ن اکھ مطلب ترٛٲوٕکھ پَتہٕ اکھ گٲڑۍ تہٕ أسۍ کھٔتۍ پَتہٕ تٔتھۍ منٛز تہٕ وٲتۍ تہٕ پَتہٕ آیہِ بیٚیہِ اکھ زٕ گاڑِ تیٖتِس کالَس ٲسۍ تِم تہِ واتنٲومٕتۍ توٚتَن پَتہٕ تھٲے اَسہِ تِم پَچہِ کھَنجَن تِم حظ تِم پَچہِ آسہٕ تَتہِ معموٗلی تِمنٕے پٮ۪ٹھ تہٕ پوٚرُس جِناز تِمنٕے پٮ۪ٹھ تُلۍ اَسہِ نَکھَس تہٕ تِم ٲسۍ گڑا پٮ۪وان ہوکُن گڑا یوکُن نی اَسہِ قبرِستانَس تَتٮ۪ن کٔرۍ پنٛنہِ اَتھٕ اَسہِ پَتہٕ تَتٮ۪ن تِم دَفن کیٛاہ کَرو مطلب کُس اِنصاف چھُ کَر گژھٕ بہٕ وۄنۍ تور تُہٕنٛزِ قبرِ نِش زِ مطلب وۄنۍ تھاو بہٕ تٔمِس قبر شہرٲیِتھ باقٕے چیٖز بہٕ چھُس دَپان اِنصاف کٔرۍتو کم سے کم دیٖتو اَسہِ أہٕنٛز لاش دیٖتو بہٕ دَفناوہَن ییٚتٮ۪ن پنٛنِس مَڈگُزارَس توتہِ ہسا اوس ییٚتٮ۪ن مطلب کُنہِ ساتہٕ گژھان